অনলি চাইল্ড থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। চল চল, সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন। বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়, কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, জয়, শুভ্র আর ডাকনা এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো, বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশানী। दोस्तों, मंगलवार को बैरकपुर में एक शॉपिंग मॉल में आग लग गई। टेक्सटाइल मार्केटिंग कंपनी द्वारा संचालित इस शॉपिंग मॉल में एक फूड स्टॉल भी है। वहां गैस लीक होने की वजह से भीषण आग लग गई। वहां मौजूद एक पुलिस अधिकारी राजीव रॉय ने बताया कि अतिंदा सिनेमा हॉल के साथ लगा हुआ एक फूड स्टॉल है। वहां गैस लीक होने की वजह से पूरे मॉल में आग लग गई है। आग को देखकर सबसे पहले स्थानीय निवासी आग बुझाने के लिए आगे आए, लेकिन जब आग की तीव्रता बढ़ गई तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। 3 दमकल गाड़ियों की मशक्कत से करीब 1.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। पता चला है कि सिनेमा हॉल के साथ लगा हुआ एक कैफे है। सबसे पहले वहां से धुआं निकलता देखा गया और उस कैफे के साथ लगा हुआ टाटा का मशहूर कपड़ों का स्टोर जूडियो है, वहां भी आग फैल गई। अंत में अभी तक यह पता नहीं चला कि कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल बैरकपुर पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। दोस्तों, इस संसार में सब कुछ नश्वर है और समय के साथ बदलता रहता है, तो सुरक्षा के मायने भी बदलने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट 24x7 ताजा समाचार। অনলি চাইল্ড থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। চল চল, সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন। বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়, কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, জয়, শুভ্র আর ডাকনা এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো, বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশানী।